Then happy Mother's Day to all the mothers. Pues feliz Día de las Madres a todas las mamás aquí presentes. I hope you have plans to be able to spend with your family, and if you're far from your family, I hope that we can as a church make you feel welcomed and loved and appreciated. Y espero que tengan planes para pasar el día de hoy con sus familias y espero que el día de hoy se sientan bienvenidas aquí en la iglesia. We're going to continue in our series of Haggai, the series Microphone. We are actually going to finish the book today. Vamos a continuar en nuestra serie de Ageo. El día de hoy vamos a terminar con el libro. And then next week, we are going to begin a series called The God of Grace and War, studying the book of Joshua. Y la próxima semana vamos a empezar nuestra serie que se llama Un Dios de Amor y de Guerra en Josué. And it's 24 chapters. Son 24 capítulos. And we're going to do it in 16 weeks. So we're going to go very quickly, especially considering Haggai was 2 chapters and we did it in 6 weeks. Lo vamos a hacer en 16 semanas, lo cual va a ser bastante rápido considerando que Ageo lo hicimos en 6 y solo eran 2. So I want to encourage you to start reading this week the book of Joshua. If you read it for 15 minutes a day, you'll be able to read it in 6 days. Y yo quiero motivarlos realmente a que empiecen a leer el libro de Josué desde ahora. And so you can have a good idea of where we're going with it, and so you're not just starting from scratch on Sunday. You can actually know what the book is about. Para que tengan una buena idea de general de lo que el libro va a tratar y de lo que vamos a ver aquí. But anyways, back to Haggai. Let's go ahead and read chapter 2, verse 20 through 23. Entonces vamos a regresar al libro de Ageo, vamos a leer del versículo 22 al final. And again, the word of the Lord came to Haggai on the 24th day of the month, saying, Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake heaven and earth. I will overthrow the thrones of the kingdoms. I will destroy the strength of the Gentile kingdoms. I will overthrow the chariots and those who ride them, and the horse and the riders shall come down, and everyone by the sword of his brother. Happy Mother's Day, not the most motherly passage. In that day, the Lord of hosts, says the Lord of hosts, I will take you, Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, says the Lord, and I will make you like a signet ring, for I have chosen you, says the Lord of hosts. Let's pray. Vamos a orar. Jesus, I thank you so much for the book of Haggai. Señor, te agradecemos tanto por el libro de Ageo. I know I can speak for myself and say that it's exceeded my expectations. Y creo que sé que puedo hablar por mí mismo que ha superado todas mis expectativas. And also many people have come up to me saying that they never would have guessed that Haggai was so packed full of truth and that they could grow so much from a book that's so unknown. Y también sé que mucha gente ha venido a hablar conmigo a decirme que nunca hubieran pensado que en el libro de Ageo hubieran aprendido tantas verdades y crecer tanto. And so Jesus, I pray that as we close this series, I pray that we would be able to remember who you are and remember why we do all that we do. Y te pido que nos ayudes en este último tema para recordar quién eres tú. That you remind us that you are a king who is going to come back and you're going to rule over everything. Que nos recuerdes que tú eres un rey que va a regresar y va a gobernarlo todo. That really changes the way we look at Scripture, the way we look at our Bibles, the way we look at our lives. Y que eso realmente cambia la manera en que vemos las escrituras, en que vemos nuestra vida y el mundo. So Jesus, I pray that you would continue to open our eyes as we study this together in Jesus' name. Y te pido que nos continúes abriendo nuestros ojos a través de esas escrituras en el nombre de Jesús. Amén. One of the most important questions that we can ask ourselves is, what is the motivation behind what we do? Una de las preguntas más comunes que recibo es ¿cuáles son las motivaciones detrás de las cosas que tú haces? Especially nowadays where there's so many people that do good things but for an ulterior motive, it's really important to know why we do what we do. Especialmente hoy en día que hay tantas personas que hacen cosas buenas por razones, por sus propias razones equivocadas, es una pregunta que se convierte más importante. And so the question is, okay, why do we serve Jesus? Why do we love Jesus? Why do we seek Jesus? Entonces la pregunta es ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué amamos a Jesús? ¿Por qué lo servimos? And true, some people here might just flat out say, I don't love Jesus, I don't serve Jesus, I don't look for Jesus. I'm just here because my mom asked me to. Y hay gente que podría decir, bueno, yo realmente no lo amo, ni lo sirvo, ni lo busco, es más como que mi mamá me dice que lo haga. And what I would say to those people is I hope that God can open your eyes so that you can see Jesus, because once you see Jesus, you want to serve him, you want to love him, you want to seek him. Y para esas personas déjenme decirles que yo quiero orar para que conozcan realmente a Jesús y una vez que lo conozcan pueda Él abrir sus ojos y puedan amarlo y conocerlo y servirlo. But I want to talk more about those of us who are Christians, who have seen Jesus, who do know Jesus, who have felt his love.
Pero quiero hablarles ahorita de aquellas personas que conocen a Jesús, aquellos que han tenido una relación, que los sirven. I want to talk about those who even though they know Jesus and have had this experience with him, you know, like we've seen time and again in Haggai, their life is just passionless, it's fruitless, it's stuck in a rut. Quiero hablar a esas personas que a pesar de este conocimiento de Cristo, su vida no tiene pasión, su vida a veces parece que no tiene sentido. And the overarching theme of the book of Haggai is that the reason the people had lost their passion is because they stopped seeing Jesus as king. Y la razón que nos muestra en el libro de Ageo por la que las personas han dejado de tener pasión es porque han dejado de ver a Jesús como rey. And the overarching theme in the whole book is that they were serving themselves instead of serving God. Y la idea principal del libro es que ellos han empezado a servirse a sí mismos en lugar de servir a Dios. Do you remember the opening statement? Is it okay for you to dwell in your paneled houses while my house lies in ruins? They were serving themselves, not God. ¿Recuerdan la frase inicial donde decía, ¿les parece correcto que ustedes vivan en casas artesanadas mientras mi casa continúa en ruinas? Then last week we saw that God tells them that even though they are now working on his house, it's still not enough because they're working with the wrong motivation. They're working on God's house so that God will give them financial blessing. Y la semana pasada vimos que a pesar de que ellos ya habían empezado a construir el templo, lo estaban haciendo por las motivaciones equivocadas, porque estaban construyendo el templo simplemente con la esperanza de recibir bendición de Dios por sus acciones. And the problem begins when we stop serving Jesus as king and we start serving ourselves, and outwardly it could look very similar. Y lo que sucede es que a veces podemos dejar de servir a Jesús como rey para empezar a servirnos por nuestros propios beneficios. Y el problema es que en el exterior parece lo mismo. Spurgeon shared a story. Spurgeon contó una historia. There was a noble king that was a very good king, a very loved king. Y había un buen rey que era un rey muy, muy amado. And there was a poor farmer that lived in his kingdom. Y que había un granjero muy pobre que vivía en su reino. And he was farming his land, and one day he found the biggest carrot that he had seen in his entire life. Y entonces él estaba labrando la tierra y en algún momento se encuentra el cofre, el tesoro más grande que había visto una vez. Carrot, zanahoria. La zanahoria. And he sees this carrot, and the first thing he thinks is, this is the most glorious thing I will ever be able to do. I want to give this to my king. Y entonces él ve esta zanahoria y dice, esta es la zanahoria más increíble que algún día voy a recibir. Esta zanahoria se la quiero dar a mi rey. He knows he's poor. Él sabe que es pobre. He knows he has nothing to give to the king. Él sabe que no tiene nada que darle al rey. But he thinks, as long as I live, there will be nobody who will ever give the king a carrot that is as glorious as this. Pero él sabía esto, no importa cuánto tiempo pase, mientras yo viva no habrá nadie que le dé a mi rey una zanahoria más gloriosa que esta. And so he goes to the king. Entonces él va con el rey And he brings his carrot. y le trae esta zanahoria. And he says, this is the best carrot I've ever had and the best carrot I will ever have. I want to give it to you as a gesture of my love and honor. Y le dice, esta es la mejor zanahoria que jamás he tenido, esta es la mejor zanahoria que jamás tendré y quiero dártela a ti, mi rey. And when the king sees this, he discerns the heart of the man who gave it to him. When the king sees this, he sees that the man's heart is right, that the man's heart is loving. Y cuando el rey ve esto, él se da cuenta que el corazón de este hombre es el correcto, que este hombre se lo quiere realmente dar a él. And he tells him, you seem to be a good farmer. I would love to give you all of my farmlands for you to take care of. Y él lo ve y le dice, tú pareces ser un muy buen granjero, así que quiero ponerte encima de todas las granjas que yo tengo. And there was a man in the court of the king that saw that. Y había un hombre en la corte del rey que vio esto, And he was very rich. y él era muy rico. And he said, if you give the king a carrot, he gives you all of his farmlands. What happens if you give him something bigger? Y este hombre pensó, bueno, si tú le das una zanahoria grande al rey y te da todo esto, ¿qué pasará si le doy algo mucho más grande? And this man bred horses for a living. He had horses. Y este hombre criaba caballos para vivir, tenía And muchos so caballos. the next day he takes his best and biggest stallion, the biggest horse he could find. Y el día siguiente él llega con el caballo pura sangre más grande que él tenía. And he tells the king, this is the best horse I've ever had, and this is the best horse I will ever have. I want to give this as a gesture of my love and honor for you. Y llega al siguiente día y le dice al rey, este es el caballo más grande que alguna vez he tenido, este es el mejor caballo que jamás tendré y quiero dártelo como un gesto de mi amor por ti. And the king discerned his heart, Y el rey en ese momento discierne el corazón that de it ese wasn't out of súbdito, love for him that he gave this horse.
que él no tenía amor por él, que no era la razón por la que le estaba dando este And so caballo. he says, "Thank you," takes the horse and starts walking away. Y entonces le dice, gracias, toma el caballo y se lo empieza a llevar. And the man says, "How can that be that somebody gave you a carrot yesterday and you gave him all your land, and I gave you a beautiful horse and you give me nothing?" Y entonces inmediatamente la persona empieza a decir, ¿cómo es esto posible? Ayer vino alguien y te dio una zanahoria y lo pusiste arriba de todos tus granjas y hoy te traigo este hermoso caballo y nada más te vas. And the answer of the king was, "The farmer gave me a carrot, but you gave yourself a horse." Y él le dice, mira, el granjero me dio a mí una zanahoria, pero tú te regalaste a ti mismo un caballo. That this king could tell that this man was not loyal or loving, even though outwardly it looked like the same gift. Y se dio cuenta de que este hombre no era amoroso y no era leal, a pesar de que por fuera parecía lo mismo con el regalo. Both gifts were the very best they could do. Ambos regalos eran lo mejor que cada uno podría dar. Both gifts were the biggest thing they could give. Los dos eran el regalo más grande que cada uno de ellos podía entregar. But one of them gave it because they loved the king, and the other one gave it because he wanted to take advantage of the king. Pero uno de ellos se lo dio porque amaba al rey, mientras que el otro se lo estaba dando para tratar de obtener un beneficio del rey. And I share this story because there's a lot of parallels between the story and Haggai. Y les comparto esta historia porque hay muchos paralelismos entre esta historia y Ageo. One of the interesting things is that in Haggai, the title that God uses is the Lord of Hosts. Y uno de los nombres que Dios utiliza en el libro de Ageo es el Señor de los ejércitos. It says it in only 2 chapters, it says it 14 times. Y lo dice solamente en el capítulo 2 14 veces. So, I mean, it's Lord of Hosts, Lord of Hosts, Lord of Hosts, Lord of Hosts. Y es el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos y otra vez el Señor de los ejércitos. And what's he saying? ¿En qué es lo que él está I diciendo? am the king. Yo soy el rey. I am the most important being in the entire universe. Yo soy el ser más importante en todo el universo. And so the reason you're rebuilding the temple isn't because you need to have a place to come together as a people. Y la razón por la que ustedes están construyendo el templo no es porque necesiten un lugar para juntarse todos como personas. And it's not because you need to recover your national pride. Y tampoco es porque ustedes necesiten recuperar su orgullo nacional. And it's not because you're going to get blessed financially or materially. Y tampoco es porque ustedes van a ser bendecidos financieramente o materialmente. But rather, if God is the Lord of hosts, then it's only logical that his temple would be glorious. Sino simplemente porque si Dios es el Señor de los ejércitos, entonces es una respuesta natural que su templo deba ser glorioso. That when we see how glorious God is, the response should be honoring him because he is glorious. Que cuando vemos qué tan glorioso Dios realmente es, la respuesta debe ser inmediatamente similar a eso. Not because there's something in it for me other than I get to honor God, I get to glorify. No es porque yo voy a obtener o a recibir algo, sino es porque Él se merece la gloria y la honra. Now, let's talk about Zerubbabel. Y ahora vamos a hablar acerca de esta parte. So Zerubbabel is the leader of the people. Zorobabel es el líder de las personas en esa parte. It calls him the governor of Judah. Le llaman el gobernador de Judá. He is the grandson of the last king of Judah. Él es el nieto del último rey de Judá. And it's interesting that the prophecies are almost all of them in Haggai directed directly to Zerubbabel. Y es muy interesante que casi todas las profecías de Ageo están dirigidas principalmente a Zorobabel. Almost like if what God was trying to do with Haggai was work with Zerubbabel. Like the focus of the book isn't so much the people of God, but rather Zerubbabel. Pareciera que todo el libro de Ageo está tratando de trabajar con Zorobabel, que en lugar de hablarle a las personas, trata de hablarle al corazón de Zorobabel. Now, so with that in mind, let's look at the text and let's look at what God tells Zerubbabel. Entonces vamos a ver dentro del texto donde Dios empieza a hablarle. It says, "And the word of the Lord came to Haggai on the 24th day of the month, saying." So it says here that it's the 24th day of the month. Y en el versículo vemos que es el día 24 del mismo mes. And if you look at the previous prophecy that we saw last week, it's on the same day. Y cuando vemos las profecías que vimos la semana pasada suceden en el mismo día. And the prophecies of last week were, consider your heart. It's you are still not having things because you're doing the work of the temple in order to get something for yourself.
Y lo que vimos la semana pasada es que les decía, examinen su corazón, ustedes están haciendo el trabajo para obtener un beneficio propio. And so he's just said this prophecy, so they haven't had time to repent yet. They haven't had time to make things right. But after he says, you need to serve me for the right reasons, he gives this prophecy, and it's a short prophecy. Y esto es inmediatamente después, ellos no han tenido tiempo de arrepentirse, ellos no han tenido tiempo de meditar en lo que el Señor les dijo cuando va a empezar esta siguiente palabra. And this is the prophecy. Y esta es la profecía. It says, speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake heaven and earth. I will overthrow the thrones of kingdoms and destroy the strength of the Gentile kingdoms. I will overthrow chariots and those who ride in them, and the horses and their riders shall come down, everyone by the sword of his brother. So it says what's going to happen. Y entonces en esta parte les dice todo lo que va a suceder. This is obviously prophetically speaking of what will happen when Jesus comes back to, quote, overthrow the thrones of the kingdoms. Y proféticamente les empieza a hablar de lo que Jesús va a hacer cuando Él venga y reemplace a todos los reinos de la tierra. Now, one thing that stands out to me is that every single time, not only in Haggai, but also in Ezra, that Zerubbabel is mentioned, he's mentioned Zerubbabel and Joshua. They're always together. Y algo que me llama mucho la atención, que realmente resalta, es el hecho que no solamente en Ageo, sino también en Esdras, cada vez que menciona a Zorobabel, lo menciona contra Josué. But right here, there's no mention of Joshua. This is a word that is specifically for Zerubbabel. Pero en este momento no hay mención de él. Esta es una palabra que es específicamente para Zorobabel. Zerubbabel was the civil leader, the governor, Zorobabel era el líder civil, era el gobernador. and Joshua was the spiritual leader, the high priest. Y Josué era el líder espiritual, era el sumo sacerdote. And he doesn't mention Joshua in this part. Y en esta parte no menciona para nada a Josué, He only mentions Zerubbabel. solo menciona a Zorobabel. And he speaks of him in the context of these thrones and these kingdoms. Y él le habla en el contexto de tronos y de reinos. So what I see happening here is this is difficult for Zerubbabel. Y lo que yo veo que está sucediendo aquí, que esto es un punto difícil para Zorobabel. He has royal blood flowing through his veins. Él tiene sangre real fluyendo a través de sus venas. He is a direct descendant of David, Él es un descendiente directo del rey David. not just a general descendant, No solamente un descendiente cualquiera del rey but the David, firstborn of the firstborn of the firstborn of the firstborn, the chosen descendant of David to be king. sino que él era el primogénito del primogénito del primogénito del primogénito del rey David. Él estaba en la línea para suceder en el trono. Had Judah not fallen to Babylon, Zerubbabel would have not been governor Zerubbabel, he would have been king Zerubbabel. Si Judá no hubiera caído bajo el dominio de Babilonia, Zorobabel no sería un gobernador, Zorobabel sería el rey de Judá. And the kingdom of God, which was once mighty and during David and Solomon's life, the most powerful nation on earth, Y durante la época de David y la época de Salomón, el reino de los judíos era el reino más poderoso sobre la tierra. now they're just one more nation that has been destroyed by the Babylonians and now are under Persian captivity. They're nothing. Pero ahora en este punto ya solamente son un reino más que ha sido destruido y capturado por Babilonia y simplemente un reino más que está ahí. Their king is not Zerubbabel. Su rey no es Zorobabel. Their king is Darius, son of Artaxerxes, the king of Persia. Su rey es Darío, hijo de Artajerjes, rey de Babilonia. And that is who he needs to report to, and that is the one that he takes orders from. Y esto es lo que le reporta, lo que viene a hablarle la palabra para fortalecerlo. And so God speaks to Zerubbabel and says, I will overthrow the thrones of kingdoms. Entonces Dios habla a Zorobabel y le dice, yo voy a reemplazar todos los reinos de la tierra. So even though Zerubbabel's life was difficult, Y entonces a pesar de que la situación de Zorobabel era it difícil, was difficult because he had to motivate people that weren't very motivated. era muy difícil porque él tenía que motivar a personas que no estaban muy motivadas. He had to rebuild a temple that was way more resources that he could ever have. Él tenía que reconstruir el templo que necesitaba muchísimos más recursos de los que ellos poseían. If you look at the book of Ezra, we also see that there was a ton of opposition from the neighboring nations.
Cuando vemos el libro de Esdras también podemos observar que había muchísima oposición de todas las naciones que los rodeaban, that nobody wanted them to rebuild the temple. que ninguna de esas naciones quería que ellos reconstruyeran el templo. And I just see Zerubbabel frustrated. Y simplemente puedo imaginarme, puedo ver a Zorobabel completamente frustrado. And God says, Zerubbabel, I will overthrow these kingdoms. Y Dios le habla a Zorobabel, le dice: Zorobabel, yo voy a desaparecer, voy a quitar a todos estos That reinos. one day I will come and I will be king and reign and rule. Y un día yo voy a regresar y voy a ser rey y voy a gobernar. That the story does not end with the nation of Israel in captivity. The story will end with Jesus reigning from Israel over the entire world. Que la historia no va a terminar ahora que el reino de Israel fue destruido. La historia va a terminar cuando Jesús regrese y reine toda la tierra desde Jerusalén. That in the middle of his difficulty, God reminds him of the second coming, that God is going to come to establish a perfect kingdom. Que en medio de todos estos momentos de dificultad, Dios les recuerda la segunda parte del pacto, que Él va a regresar y establecer su propio reino. And I know I spoke of this in an earlier part of the series, but I think it bears saying again. Y yo sé que ya hablé un poco de esto al principio de los estudios, pero quiero volver a decirlo. That Haggai says that when Jesus comes, he will be the desire of the nations. Que Ageo dice que Dios va a ser el deseado de las naciones. That every single nation is frustrated with its rulers, that the thrones that exist on earth are not what they should be. Que todas las naciones del mundo están frustradas con sus gobernadores, que los reinos no son lo que deberían de ser. Doesn't matter the nation, there's always going to be corruption, there's always going to be dishonesty, there's always going to be theft. Que no importa en qué reino o gobierno estemos, siempre habrá deslealtad, siempre habrá corrupción, siempre habrá muerte. And we hate that. Y odiamos eso. And we want justice. Queremos justicia And we want y righteousness. queremos que se aplique la And justicia. we want a just king. Y queremos un rey que sea completamente justo. And God reminds Zerubbabel, I am coming. Y Dios le recuerda a Zorobabel: yo estoy llegando. I viniendo. will destroy the thrones of this earth, and I will set up my own throne in which I will lead the entire human race. Yo voy a destruir todos los tronos de la tierra y yo voy a levantar mi propio trono donde voy a guiar a todos los reinos del mundo. This is the outstanding promise that we have from God. Esa es la más grande promesa que sobresalta de parte de And I Dios. know I speak a lot about this because it's really important to me, and it's fairly recent discovery for me. Y yo sé que hablo mucho de esto, pero es algo que es muy importante para mí porque es como un descubrimiento reciente para mí. That most of us think that eternity will be spent somewhere far off in God's throne in what we call heaven. Que muchas personas piensan que la eternidad la vamos a pasar en algún lugar lejano y que ya en el cielo donde va a estar en el trono de Dios. But it says in Revelation, and we saw this a few months ago, that God will descend, and it says, behold, the dwelling place of God is with man. Pero dice en Apocalipsis, que vimos hace unas cuantas semanas, que el reino de Dios va a descender. And we see the last picture in Scripture is God's throne in Jerusalem. Y vemos las últimas imágenes en el libro de Apocalipsis, que es el trono de Dios estará en Jerusalén. And one of the very last things that it says that the nations will bring its glory to him. Y una de las últimas cosas que vemos es que dice que él le traerá, Las naciones que las naciones le darán su gloria. le traerán gloria a él. And so people from all over the world are going to be traveling to Jerusalem to bring glory to King Jesus. Entonces, que naciones de todo el mundo van a viajar a Jerusalén para traerle la gloria al rey. That eternity will be spent on a renovated earth with Jesus Christ as King, ruling over every corner of society. Que toda la eternidad la vamos a pasar en una tierra renovada, con Jesús gobernando sobre todo el mundo. With no more pain, no more sadness, no more grief, no more sin, no more curse. Donde ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más pecado ni maldición. And for eternity, he will reign. Y que por toda la eternidad Él va a reinar. And he will be king. Y que Él será rey. And he's trying to remind Zerubbabel of this. Y Él está tratando de recordarle a Zorobabel exactamente esto. I know right now life isn't what it should be. Yo sé que en estos momentos la vida no es lo que tú quisieras o lo que I debería know ser. right now life is tough. Yo sé que en este momento la vida es difícil. I know right now you don't get the recognition you feel you deserve.
Yo sé que en estos momentos no tienes las cosas necesarias y te sientes desamparado. I know you're not doing the work you think you could. Yo sé que no estás haciendo el trabajo que tal vez que te gustaría poder hacer. But one day, none of that will matter. Pero un día nada de esto va a importar. Because Jesus Christ will be on his throne ruling over all the nations, and we will forget everything of that. Porque un día Jesús va a gobernar desde su trono todas las naciones y nos vamos a olvidar We will absolutamente todo lo forget demás. all injustice. We will forget all pain. We will forget all sadness. Nos vamos a olvidar de toda la injusticia, de todo el dolor, de toda la tristeza. In the midst of difficulty, we cannot forget the second coming. Y en el medio de las dificultades no podemos olvidar la segunda venida. Verse 23, and I love this promise. Verso 23. It Me was a encanta esta little promesa. hard for me to understand at first. It says, verse 23, in that day, says the Lord of hosts, I will take you, Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel. You'd think after a whole series I'd be able to pronounce that, but I still can't. Says the Lord, and I will make you a signet ring, for I have chosen you, says the Lord of hosts. So once again, we see this promise directed directly to Zerubbabel. Y una vez más, en el 23 vemos esta promesa dirigida específicamente a Zorobabel. And he says, I will set you as a signet ring. Y le dice, Anillo de sellar. y yo te daré un anillo de sellar. Te pondré como anillo de sellar. Ajá, te pondré como anillo de sellar. So I saw this passage and it says, I will make you like a signet ring. And I just assumed it meant, I will give you a signet ring. Y yo vi este pasaje y lo primero que se me ocurrió es que él decía, y te voy a dar un anillo para sellar. Let me tell you what a signet ring was. Déjenme explicarles lo que el anillo para sellar significaba. This was something that you would have for a family, a wealthy family. Esto es algo que tendrías para una familia muy rica. And you would have a ring. Y tú tendrías un anillo. And this ring kind of works because it's got a flat side, if you can see that. Este más o menos funciona porque es plano de la parte de arriba. So you would have a flat side, and on that flat side you would have an emblem, and it would be your family's emblem. Y tendría la parte de arriba plana y en esa parte plana tenía grabado el emblema que sería el emblema de tu familia. And so when you would send a letter, you would melt wax and you would press your ring onto the melted wax, and then people could say, okay, this is legit, this is authentic, it was sent by this family. Entonces, en aquellos tiempos, cuando tú escribías una carta, derretirías cera y luego plasmarías el anillo en la cera para que quedara marcado el emblema, y entonces la gente diría, ok, esto es verdadero, esto realmente viene de ellos. And when you would sign a contract, what you would do is you would press your ring on the wax with the paper, and people would say, okay, this was legitimately his. Cuando tú firmabas un contrato, tú implantarías el anillo en la cera derretida y se quedaría marcado y la gente diría, ok, este es un contrato válido. And the thing was, it's different than signing your name nowadays. Y era un poco diferente a lo que hacemos hoy en día, que es firmar con tu firma o tu nombre, Because the family would all have the same emblem. porque toda la familia tendría el mismo anillo, el mismo emblema. The son would have the same emblem. El hijo tendría el mismo emblema. That's why it was so important, this concept of father-son, that they have the same rights. Y es por eso que era tan importante este concepto de padre e hijo, porque ellos tendrían los mismos derechos. This is why when Jesus said, I am the Son of God, people said, blasphemy, he's making himself out to be God. Es por eso que cuando Jesús decía, yo soy el hijo de Dios, los sacerdotes respondían diciendo, blasfemia, él se está haciendo igual a Dios. Because when you were a son, you could have this ring, once the father gave you this ring, and you could make transactions for the family. Porque cuando It's a tú huge deal. tenías este anillo, tú podías hacer transacciones a nombre de la familia. And so I just assumed, wow, what an honor that God will give Zerubbabel a ring in which he says, part of God's family, and the official stamp. Y para mí me pareció que sería, wow, qué gran privilegio que Dios le daría un anillo con el que podría decir parte de la familia de Dios. But then I realized something, Pero entonces me di cuenta de algo and I love this. y me encanta It esto. doesn't say, I will give you a signet ring. It says, I will make you like a signet ring. No dice te daré un anillo, dice te pondré como anillo de sellar. That God was not going to give Zerubbabel a ring, Que Dios no le iba a dar a Zorobabel un anillo, but rather God was going to take Zerubbabel, and Zerubbabel was going to be God's ring. sino que Dios iba a tomar a Zorobabel y Zorobabel se iba a convertir en el anillo de Dios. Now, how does that work? Y ahora, ¿cómo funciona esto? This is what's extraordinary about this. Y esto es lo más extraordinario de este punto. Zerubbabel is part of the line of David. Zorobabel es parte de la línea de David. And if you look at both Matthew's genealogy of Jesus and Luke's genealogy of Jesus, Y cuando vemos la genealogía de Jesús en Mateo y en Lucas, they both have Zerubbabel in there.
ambos tienen a Zorobabel escrito ahí. Now, Jesus was a direct descendant of Zerubbabel. Ahora, Jesús era un descendiente directo de Zorobabel. Jesus was part of Zerubbabel's family. Jesús era parte de la familia de Zorobabel. Jesus would have seen himself as that. Jesús hubiera visto a sí mismo ahí en ese. Jesus was poor, Jesús era pobre, but if he would have had a signet ring, he would probably have said, family of Zerubbabel. pero si probablemente hubiera tenido un anillo que hubiera dicho familia de Zorobabel. And this is what's even more fascinating. Y esto es lo que es más fascinante de todo esto. This was the last royal blood in Jesus' family tree. Esto era la última línea real en todo el árbol genealógico de Jesús. And Matthew gives the genealogy, I always get it mixed up, I think of Jose, of Joseph, no, of what's Jesus' father? In English, Joseph, okay. I was like, wait. So Joseph, Jesus' father, is one of the genealogies, and Mary, Jesus' mother, is another one of the genealogies. Y entonces vemos en los libros que uno de ellos habla de la genealogía de José y otro de la genealogía de María. Like, how do you say Jose in English? Jose. No. The other one. Jose. No, Joseph. Okay. Sí, y él estaba teniendo problemas. ¿Cómo digo José en inglés? Y la gente le decía José. No, en inglés. José. No, en inglés. Hasta que le dijo Joseph. Ok, Joseph. Y Jesús tiene de ambos papás en común la genealogía de Zorobabel. And Jesus have in common Zerubbabel in the genealogy. Good job. So, Joseph was part of Zerubbabel's family through one of the children. Y entonces José era parte de la genealogía de Zorobabel por uno de los hijos. And Mary was part of the genealogy by another child, and you know the family's trees went apart, and it's about 10 generations from Zerubbabel to Jesus, so a long time have happened. Long Y time. María viene de otro de los descendientes, pero era una línea grande, básicamente son como 10 generaciones desde Zorobabel a Jesús. But it's interesting that both Mary and Joseph could say, we're part of the family tree of Zerubbabel. Pero es muy interesante ver que tanto José como María podían decir, pertenecemos a la descendencia de Zorobabel. And that I believe this promise here, I will make you part of this, I will make you a signet ring. Y yo creo que parte de la promesa aquí donde le está diciendo que lo pondrá como un anillo de sellar, That the royal Messiah was going to come through the family of Zerubbabel. que lo que le está diciendo es que el Mesías vendría siendo descendiente de la familia de Zorobabel. That God himself, when he would come as a child, he would trace his biological genes to Zerubbabel. Que Jesús cuando viniera, él podría rastrear sus genes directamente hasta Zorobabel. And this is what I'm trying to get at. Y esto es a lo que yo quiero llegar. Similar to what we were talking about, how the second temple was not as glorious and how difficult that was for them. Hemos hablado acerca de cómo el templo no era tan glorioso como debía. Zerubbabel had a really tough life as a leader. Zorobabel tuvo una vida muy difícil como líder, But Jesus was going to come through him. pero Jesús iba a He had descender de él. no idea how important his life really was. Él no tenía ninguna idea de qué tan importante su vida realmente era. He saw, I lead a apathetic people. Él veía, yo soy el líder de un montón de gente apática, I am building a mediocre temple, estoy construyendo un templo mediocre and I am a mediocre leader within a massive kingdom. y yo simplemente soy otro líder mediocre en un reino masivo. I am nothing. No soy nada. And God looks at him and says, I will make you like a signet ring because I have chosen you. Y Dios le dice, yo te pondré como un anillo de sellar porque yo te he escogido. And I love this because we have no idea what God is doing in us. Y me encanta esto porque no tenemos la más mínima idea de qué es lo que Dios va a hacer a través de And a lot of nosotros. times when you and I just see mediocre, Muchas veces cuando tú y yo nos vemos nos parecemos mediocres. and when you and I see nothing of importance and nothing of value, Y donde tú y yo no vemos nada de importancia, nada que tenga valor. we have no idea what God is doing with us and in us and what God will do through us.
No tenemos la más mínima idea de lo que Dios está haciendo con nosotros, ni de lo que va a llegar a ser a través de nosotros. And this is what makes Christianity so beautiful but so difficult. Y eso es lo que hace al cristianismo tan hermoso, pero al mismo tiempo tan difícil. Because we serve a God we don't see, Porque servimos a un Dios que no podemos ver, in a way we don't understand, en una forma que no podemos entender, to get a result that we do not know yet what will be, que para obtener resultados que muy probablemente no podemos ver o entender, to have a reward that we don't have yet, a future reward. para tener una recompensa que ahorita que no vamos a recibir todavía, sino que va a ser una futura recompensa. So we can't see God, we have a hard time understanding how to serve God. Entonces no podemos ver a Dios, tenemos un momento difícil tratando de servir a Dios, We have no clue what God is going to do with our lives, no tenemos la más mínima idea de qué es lo que Dios va a hacer con nuestras vidas, and the promise is future. We don't have it yet. y la promesa es para el futuro, no la hemos recibido todavía. So this is what makes Christianity beautiful and difficult. Y esto es lo que hace al cristianismo hermoso pero complicado. Beautiful because nothing else offers what Christianity offers. Hermoso porque no hay absolutamente nada que pueda prometer o dar lo que el cristianismo ofrece. Difficult because we're banking on something that we currently do not see. Difícil porque estamos ahorrando en algo que no podemos ver, en algo que no vamos a recibir ahorita. This is what 1 Peter says, that whom you love, yet you cannot see him, though you cannot see him. Y eso es lo que dice en Primera de Pedro, que ustedes aman a aquel que no pueden ver. This is the Christian life. Esta es la vida cristiana, Having faith, tener fe, loving someone who we cannot see. amar a alguien a quien no podemos But I ver. love what Augustine says. Y me gusta la forma en que lo dice. Augustine says, faith is loving that which you cannot see, Me gusta la forma en la que dice Efesios, que dice que fe es amar aquello que no podemos ver, but the reward of such faith is seeing that which you love. pero la recompensa de esa fe es llegar a ver a eso que amas. Christianity is loving him who you cannot see, Y es lo que está repitiendo, que amamos aquello que no podemos ver, and the reward of loving him whom we cannot see is getting that which we cannot see. We get Jesus. y la recompensa de ese amor es poder recibir aquello que no podemos ver, que eso es Jesús. So I got three final points just in review. Y tengo 3 puntos finales para ver como un resumen. Everything we do, we need to do in the light of the second coming. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer siempre manteniendo en mente la segunda venida. Jesus says, work, Jesús dijo, trabajen. and Zerubbabel says, okay. Y Zorobabel dijo, ok, bueno. And God says, I'm coming back. Y Jesús dijo, yo vengo de regreso. And you would think, okay, well, if you're coming back, then why work? Y entonces tú podrías pensar, bueno, si ya vienes de regreso, pues ¿para qué trabajo? And Jesus says, I'm coming back. Y Jesús le dice, ya vengo, ya voy de regreso. And he ascends into heaven. Y él asciende a los cielos. And the disciples are with their eyes in heaven. Y los discípulos están ahí viendo el cielo. And they're just there. Y ellos simplemente están ahí parados. And it's so bad that God has to send angels to say, okay, move along. Y es tan triste que Dios tiene que mandar un ángel que les diga, ok, ya, And he váyanse. says, God, the same way he left, he's coming back. But in the meantime, you need to go be filled with the Holy Spirit and reach people. Y entonces, de la misma manera en que Jesús se fue, Jesús va a regresar, pero en el tiempo que transcurra hasta que regrese, debemos ser llenos del Espíritu Santo e ir a compartir el Evangelio. Knowing that Jesus Christ could come back at any moment does not produce in us to be, with our arms crossed, saying, well, if he's going to be here any moment, then, there's no point in doing anything. Saber que Jesús puede regresar en cualquier momento, de ninguna manera nos tiene que motivar para simplemente sentarnos y cruzarnos de brazos y decir, pues si ya va a regresar en cualquier momento, pues ¿para qué, no? There's a lot of people historically, especially in the 70s and 80s of last century. Y hay muchas personas que han distorsionado esto, especialmente en las épocas de los 70s y los 80s. And they're like, Jesus Christ is going to come back at any moment, so let's not, do this and let's not do that. Y muchas personas estaban diciendo, Jesús está a punto de regresar, a que simplemente ya no hay que hacer esto, ya no hay que hacer el otro. Let's not get married. Let's not invest in young leaders. Let's not do these things. Y ellos estaban diciendo, pues ya no tiene caso que nos casemos, no tiene caso que ahorremos, no tiene caso que trabajemos. Why? Because Jesus Christ is going to come back at any moment. ¿Y por qué no es necesario? Porque pues, ya va a regresar Jesús. Peter says, occupy till he returns. Pero Pedro dice, manténganse ocupados, trabajen hasta que The Él regrese. second coming does not make us work less, it makes us work more fervently. La segunda venida de Cristo de ninguna manera nos tiene que hacer trabajar menos y nos tiene que motivar a trabajar más. Knowing that Jesus will come back and whatever state we're in is the state that he's going to find us in, is what the Bible says. Sabiendo que Jesús va a regresar en cualquier momento. En el momento que Él regrese, el fin va a empezar. The Bible says, let us be found working, let us be found diligent.
La Biblia dice que seamos encontrados justos, que seamos encontrados trabajando. So let us do everything in light of the second coming. Entonces vamos a Let's do everything in light of the second coming. hay que hacer todo siempre manteniendo en mente la segunda venida. Point 2. El punto número The 2, Bible points to Jesus. la Biblia apunta hacia Jesús. That though Zerubbabel was not the leader he wished he was, Que a pesar de que Zorobabel no era el líder que él quería ser, and he was building a temple that he wished was glorious, more glorious, que él no estaba construyendo el templo más glorioso, and that his people were really small and insignificant. que su pueblo era realmente muy pequeño y aparentemente The insignificante. entire book of Haggai focuses in on the desire of the nations will come. Jesus Christ is the most important. Que todo el libro de Ageo se enfoca en el deseado de las naciones vendrá. Jesús va a venir. That Jesus makes everything we do worth it. Que Jesús hace que todo lo que hagamos tenga sentido. That Jesus gives value to the things we do. Que Jesús le da valor a las cosas que hacemos. And lastly, third point. Y finalmente el tercer punto. The bottom line is our success is not what's most important. What's most important is that God's throne be established, and that will happen. Y el último punto es que nuestro éxito no es lo más importante es que el trono de Dios va a ser establecido. There is no mention here of God expecting the work of God's people to be great. Que no hay ningún indicio en esta escritura que hable que Dios está esperando que el trabajo de sus escogidos sea algo increíble o grandioso. He's expecting them to work hard, to be faithful. Él espera que trabajen y que trabajen duro y que sean leales. And he says, and my glory will fill this temple. My presence will fill this temple. Y les dice, y mi gloria llenará este templo, mi gloria descenderá sobre este templo. The most important thing for us is not to be successful. Lo más importante para nosotros no es ser exitosos. The most important thing for us is that Jesus might rule and reign in our lives. Lo más importante para nosotros es que Jesús pueda reinar y gobernar sobre nuestra vida. Let's stand and let's pray. Vamos a ponernos de pie y orar. Jesus, we are so grateful for this passage. Jesús, estamos tan agradecidos por estos versículos. We're so grateful that you remind us that you're coming back, Estamos tan agradecidos que nos recuerdes que tú vas a volver, that you rule, that you reign. que tú gobiernas y que tú mandas, And really the bottom line is that is why we serve you. y que lo más importante es que es por eso que servimos. We serve you because you are the Lord of hosts. Servimos porque tú eres el Señor de los We ejércitos. serve you because you have a perfect kingdom. Servimos porque tú tienes un reino perfecto. And we pray thy will be done on earth as it is in heaven. Y nosotros oramos para que sea de la misma manera que es en el cielo, también en la tierra. That your throne might not only be in the sky, but that your throne might be in our lives. Que tu trono no va a estar en los cielos, sino que tu trono esté aquí en la tierra. And that your throne would be in our hearts, guiding us and leading us, and that we would be obedient, that you would be our Lord. Y que tu trono esté en nuestros corazones, guiándonos y motivándonos y recordándonos que tú eres el Señor. We love you, Jesus. It's in your name we pray. Te amamos, Jesús, y es en tu nombre que oramos. Amen. Amén. God bless you. Happy Mother's Day. Welcome, and thank you for joining us for today's message. We're always so encouraged to know how the Lord is using this ministry to change lives. If any of the messages from this church have touched you in any way, we would love to hear about it. Please email us at horizonteministries@gmail.com. Also, if you would love to get involved financially with what the Lord is doing here in Mexico through Horizonte Ministries, you can do so online. Thank you for listening. God bless you.